আমি রাগ করলে ঘরের চানাচুর, বিস্কিট, কেক, আইসক্রিম সব খাই, কিন্তু ভাত খাই না, কারণ আমি রাগ করেছি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধতে মিষ্টি, মিষ্টিতে আবার লোভ। अरे क्या बोलता भाई, दिस इज असम। इमरान शाह फ्रॉम असम, वीर लचित फ्रॉम असम, हिंदुस्तान की शान, दिस इज असम। यहाँ झोपड़ी का ऊपर है टाटा स्काई, कागज के कप में पीते हम चाय, तड़का में दम सब्जी पूरी गरम जलेबी और फिश फ्राई, खाते खिलाते हैं गंगा नहाते हैं, लड़की पटाते हैं गुवाहाटी जाते हैं, बड़ा समुंदर है लड़की भी सुंदर है, काजीरंगा भी असम के अंदर है, लंदन पे বাংলাদেশী খাইছি বোলে ভাল লাগছি দে শুনি আৰু এলা কেছত মামা কিন্তু সঁচাকে বৰ গুণী খালি মাটিত ছাগালদাৰী নাম ৰাখছি ভেৰা কেমেৰাৰ আগত গালি পাৰি কান্দি দেখৈ গেৰা আৰু মেখলা দাঙি টেপলা দেখৈ ডাংকাঠি হান চেহেৰা আৰু জহয় তহয় ফোন লাগে দি কয়